أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلما سلامات منا مسوما بلما مليون ni abal kemo merci liwe ka Atlanta Georgia États-Unis ka haklina falen ke anyame ka fo ministre de la diaspora o kan ka togma doke togma mi nabala c'est New York, Philadelphie, Washington DC oni Atlanta kana pour que ka Malion rencontrer ka Malion voir et que haklina falenge minu me Malion ko nyefayna donc maintenant comment rapidement par rapport à ça quoi parce que il y a déterminé États-Unis dante États-Unis au yekele jamana bero beno Malion ga charo muno katime yoro fena kata comme yam fena be chugo comme yoro fena be chugo au yekele en même temps Malien dante États-Unis droit Malien dante français Malien mumbe diaspora la ou dante Côte d'Ivoire. Bon, ni ko kiba kɛ sariya bɔtɔ a ɲɛma est ce que malien minnu bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ ministre bɛ se ka taa polu bɛɛ fɛ pour que ka dɔn problème bɛ Mali la k'o se k'o problème résoudre wa ɲininkali o ye ɲininkali gɛlɛn ye donc n'o tɛ se ka kɛ parce que o wari yɛrɛ tɛ an kun k'a fɔ an bɛ ministre bila ka taa diɲɛ dugukolo yɔrɔ yɔrɔ malien bɛ yen nɔ ka se ka taga malien voir o tɛna se ka kɛ donc n'o tɛna se ka kɛ donc ka wuli ka taa mɔgɔw voir bi n'i y'a jateminɛ ka tila k'a lajɛ technologie bɛ dan min na bi technologie développée ka se degré ma ka wuli ka wari ta kasabita ka do avion na ka wari kasabita ka do hotel la ka wari kasabita ka do balo la ka wari kasabita ka do mobile mbe uta ka bo hotel la kana New York la kana rencontre ni fon ke anyway parce que abebe fin o ka kaide charge kono quoi donc ni o boru be dépense jatimine vraiment kala je gela min be malien kan nkoro Mali re da na ka korono e Mauritanie malien mun be no o be problème cela Algérie malien minnu bɛ yen nɔ o bɛ problème cɛ la ka tɛmɛ kunɲɔgɔn fila kan hali bi an ka mɔgɔw bɛ problème na olu jamanaw kan yen nɔ donc yan'a kɛ wari kasabi in bɔ k'a kɛ dépense ye ka na n'a ye yan ne bolo i b'o tila fila ye ka montant dɔ bɔ a la montant min n'i b'o di i ka délégation mɔgɔw ma olu kɛ taa ka a lajɛ an ka malien minnu bɛ tɔɔrɔya kɔnɔ jamana minnu b'an kɛrɛfɛ n'o ye Mauritanie o ni Algérie bɛɛ bɛ Angola ta dɔn. Donc, Malien be problème dans les cas, c'est que Malien dit, Malien que c'est qu'à tout Mali. Ni a eu gouvernement avec à travers le ministre des Affaires étrangères. Nous a eu pour parler que l'eau m'a abouti. Nous a eu si a fourni jamana mon tellement à dangar quand on nous a eu qu'à fort ou t'as fait quand on labla. Abe moyeni que l'eau tigou la mo la c'est anga façon qu'on est Malien. Abe tout me fait coulana. Abe faut que ministre de la diaspora. I ka barake I ka délégation mɔgɔ minnu fɛnɛ bi nɔfɛ n'olu bɛ département bɛrɛ kunna a bɛ dɔn k'a fɔ ko a bɛɛ bɛ ka miiri la vraiment malien minnu bɛ kɔkan na parce que anw bɛ yan nɔ bi aw bɛna anw lamɛn a bɛ se ka kɛ tun anw tun bɛ se ka kɛ Mauritanie sigibaga ye comme an bɛ se ka kɛ Algérie sigibaga ye comme an bɛ se ka kɛ Sud-Afrique sigibaga ye an bɛ se ka kɛ nin yɔrɔ bɛɛ sigibaga ye donc malien ma wusa ni malien an bɛɛ de kelen donc hakilina min fɛnɛ bɛ yen nɔ n'a aw b'o hakilina welewelekanw ka da tulo la n'a b'a fɛ k'o mɛn n'o ye an bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo jɔn na ni hakilina ɲuman ye n'o de b'a to aw bɛ na parce que ni numéro le jamana dɔ la me kan a mɔgɔw lamɛn a tɛ ko minnu bɛ yan nɔ fɛn bɛrɛ de b'an bolo hakilila baara de don donc an bɛ se ka hakili kɛ ka faso in dɛmɛ cogo k'an to kɔ kan o bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ kuma mun fɔ n'a kuma kan ka d'aw ye n'a b'a fɛ an bɛ kuma ten an bɛ kuma an ni kuma man di an bɛ kuma ten a ka kɛ tata tuma la dans le cas contraire minnu bɛ se ka kɛ sɛbɛnni fɛnɛ o bɛ kɛ sɛbɛnni ka bila ka taa ou bien a k'a tigi yɛrɛ rapprocher n'o m'a tigi a ka temps kɔnɔna la n'a yɛrɛ na sɛbɛ don a bɛ hakilina min bɔ la ka taa k'a fɔ n faso mɔgɔw bɛ nin hakili la e tɛ wari ɲinina la an tɛ wariko nata tɛ foyi tɛ place ko nata tɛ on n'est pas des opportunistes donc mɔgɔw b'u hakilinataw bila ka taa a kɛra dugumala ye sa sɛbɛnni ye sa a kɛra ka kumakanw kɛ komi an bɛ réseau la cogo min na ta ka kumakanw bila a ka tata ta la tata bɛ ta la baara kɛ jamana an bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka bɔ dingɛ kɔnɔ parce que malien bɛɛ de interpellé bɛ k'i hakili kɛ ɲɔgɔn kan ɲumanya la an ka se ka baara kɛ juguya tɛ yen nɔ place ɲini ko tɛ fosi o t'an ta ye donc ne bolo wari hakɛ min bɔlen filɛ nin ye to I tun b'a wari in tila n'i y'a tila n'i ye ne yɛrɛ ɲininka dɛ I b'a tila dɔrɔn ka moitié ta I bɛ
headquarter créé il be headquarter créé ka o kɛ comme conférence room ka computer ɲɛnama caman k'a kɔnɔ ka software logiciel ɲɛnamaw kɛ yen nɔ donc contacti malien fɛn fɛn bɛ yen à travers les ambassades i ni ambassade bɛɛ bɛ kɛ contact la donc malien fɛn fɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la donc les bureaux des maliens a ka bureau bɛɛ constituant c'est-à-dire élément fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'u olu b'a bureau kɔnɔ bureau composition ni mɔgɔ minnu bɛ bureau la ka daminɛ président ma ka jigin a k'olu mɔgɔw y'u ka téléphone numéro n'u ka réseaux sociaux n'u ka tɔgɔ o bɛɛ kan ka don liste la ka bila o la moment dɔ bɛ ta wagatiw kɔnɔna na n'a ye ministre yɛrɛ ja i bɛ se k'o kɛ juma n'a y'i ja i bɛ se ka kɛ samedi ou bien dimanche i bɛ heure kelen consacré i n'i ka staff mɔgɔ damadɔ bɛ na a bɛ na sigi a bɛ conférence call kɛ a bɛ dugu dɔ ta k'o cibler a kɛra Europe ye o a kɛra États-Unis territoire ye o a kɛra Afrique territoire a bɛ se ka diɲɛ yɛrɛ tila en groupe en bloc o bloc a b'u sigi ka conférence kɛ a bɛ thèmes des sujets bila mɔgɔ b'u hakilina di a b'o résumé k'o bila bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen minnu fana bɛ se ka hakilina caman di aw ma kɔ jumɛn n'olu tɛ bureau ko la mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yan nɔ olu tɛ bureau ko la mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko dɔnniya t'u kunna ka faso jumɛn n'a ye donc maintenant a yɛrɛ b'a dɔn kumaw kɛcogo fɛ a bɛ minnu lajɛ n'u hakilina ɲuman b'u la i ye juguman kɛ i bɛ k'i bolo su yɛrɛ ɲɛ la parce que minnu bɛ yan n'an bɛ ka kuma kɛ a caman bɛ yen nɔ o denw bɛ yan ekɔli la yan o denw tɛ problème na o denw bɛ ka u ka kalan perturbelen tɛ malien ko tɛ u ka jamana u ye jamana mun kan o papier b'u bolo problème t'u la o caman ba de bɛ yen donc n'i y'u ye ka mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ intervenir ka kuma kɛ u bɛɛ ɲali de nɔfɛ donc ka bureaucratie ni attitude basi ninnu k'olu bila quoi an ka ɲɔgɔn lajɛ ko ɲuman na an bɛ se ka bɔ ni énergie positive cogo min na ka se ka jamana in dɛmɛ donc n'an ye hakiliw kɛ ɲɔgɔn kan anw minnu bɛ yen n'a ye jateminɛ ka lajɛ anw minnu bɛ kɔ kan fana n'a ye chance sɔrɔ ka Mali kɛ ka kɔkanna fana kɛ ka se ka a fila étude comparer hakilisigi la k'a ye donc a ka ca ala fɛ an b'an bolo ɲɛsin yɔrɔ min na hakili bɛ baara kɛ ni hakili bɛ baara kɛ dɔrɔn ko bɛɛ bɛ nɔgɔya donc mais nafolo min filɛ nin ni e tun y'a moitié kɛ o computer room ye k'o dilan k'o bila donc information kɛ ɲɔgɔn kan c'est vrai que association bɛ yen nɔ bi malien association tan caman bɛ yen problème b'u da la mais fɛn tɛ yen ko solution t'a la o problème bɛ se ka ban ɲɛ tugun ka yɛlɛ o bɛ se ka solution o hakili bɛ yen wa malien bɛ se ka labɛn cogo min na fana ka u lajigi kan politiquement économiquement ka se ka département in dɛmɛ ka layɛlɛ ka kɛ département ba ye a kɛ bɔ kuma misɛnmisɛnninw na komi ministre passé min y'a kɛ cogo min na parce que o fana nana c'était la même chose non diaspora scientifique ordonnée non amena diaspora kɛ tan non diaspora bɛ kɛ tan depuis conférence min kɛra ATT tile la i tulo bɛ n kana ministre ou bien i tulo bɛ n kana BK ka mɔgɔw a b'a lase min département min yɛrɛ sigira a sigira ni hakilina jɔ ye ATT ko ka maliyɛnw de la diaspora organisée donc o diaspora organisée la organisation basée sigira hakilina min na a bɔra Atlanta yan hakilina in taara ka taa baara kɛ ministre de la diaspora ko diaspora scientifique intellectuel et puis ordonné an y'an sigi ka bolo croisé ka lamɛn taama bɔ sisi ma bɔ foyi tɛ parce que hakilina min bɛ di n'aw y'a ye sɔn a kana kɔɲina ko mɔgɔ bɛ sigi dɔrɔn ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn par hasard i hakili bɛ jigin fɛn dɔ la dɔrɔn hasard i bɛ sin ka wuli dɔrɔn an k'a kɛ tan et puis c'est fini non a bɛ tulonkɛ idée la n bɛ segin ka kuma in kan chaque fois ni ye vidéo kɛ n bɛ to k'a fɔ sɔn quoi aux États-Unis ici, il y a un bébé à Amérique. De part même français. Français en colonisé, français. Fanga teo. Il y a 600 de sur nous, il y a des barailles. Mon fin. A te bela, mais hakinan do bena mon fin dollar. Iba doko ou hakinan taka pouvoir capacity. O ye vision. Vision est à la kadimai. N'y kalanao. Canada kalama yi kanagi kumloti. Il me la ta fon fait. Tant que inspiration est fin de source de fin de. Ala rebo di ati la moroma. Donc, le fondi fade, mɔgɔ min ye Amérique soupassement biriki sigi ni hakili olu ka idée mɔgɔ bɛ sɔrɔ Amérique min b'u sigi k'u kalan mais u ye dɔnniya min di Amérique labɛn cogo kan i bɛ kɛ savant ye Amérique i bɛ kɛ politicien ye Amérique i tɛ maga u ka hakilina na non i tɛ maga la i bɛ baara k'a kɔnɔ de mais i tɛ maga la parce que u ye a bɛ fɔ de ma ko lotissement mɔgɔ bunahadamadenya mɔgɔninfinya yɛrɛ barika sigi cogo o lotissement kɛcogo ka lotissé ka bila sira kan sira min mɔgɔninfin b'u ka baara k'a kɔnɔ jamana kɔnɔdenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais n'a y'o hakilina ta n'o kungilenna bɔra farafin fɛ u bɛ a kɛ n'a bɛ k'a fɔ waati min na u b'a kɛ komi n'a sɔrɔ tulo t'a la ou bien u b'a négliger yɛrɛ après u b'a ta ka taa yɛlɛma cogoya wɛrɛ la k'a ta ka bɔ n'a ye maybe a des fins politiques idée tɛ taa o de bɛ tila ka nɔgɔya a kɔnɔ u ye hakilina ta min tiɲɛ a tigi kɔ u bɛ tila ka nɔ n'a cɛla u t'a dɔn a bɛ labɛn cogo min o la e min bɛ a ɲɛmɔgɔya la bi n'a bɛ f'o ma ko ministre ou bien président i bɛ taa k'a kɔnɔ
e denw ni mɔdenw bɛ na yɔrɔ olu bɛɛ bɛna kɛ président ka taa wa i den kɛ président i mɔden kɛ président i tulomasamaw kɛ président bɛɛ bɛ kɛ président ka taa non i b'a bila i kunna don dɔ i taara wari jamana kan cogo cogo surtout an bɛ ka taa train de vie bɛ ka taa cogo min na n'i y'i sigi ka jateminɛ kɛ ninnu ka politique kɛcogo la a bɛ se ka ɲɛfɔ dɛ entre parenthèse ko ka tips k'an fari la non téléphone ye tips ye o téléphone tips n'u b'i halaki u b'i halaki k'i to fan bɛɛ fɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o ye parenthèse datuguni o kɔrɔ k'i kɛra président jamana wari fiɲɛ kɛ t'i da jamana bɛrɛ kan ou bien k'i t'i sigi yɔrɔ yɔrɔ la n'u ko k'u bɛ s'i ma u bɛ s'i ma donc o ɲuman ye min ye an bɛɛ tatɔ de don an bɛɛ nabaga de an bɛɛ tatɔ donc an k'a lajɛ an kɛ hinɛ an ka fasokɔnɔdenw na hinɛ na bɛ daminɛ n'i bɛ hinɛ n'i bɛ miiri ka jamana kɔnɔdenw na action dɔw bɛ yen a ma se kuma fɔ yɛrɛ ma e yɛrɛ i kɛtɔ ka décision ta i hakili yɛrɛ b'i yɛrɛ sɔn quoi donc maintenant n'i ye wari n bɛ segin kɔ n ye min fɔ n'i ye wari tila ka wari fankelen kɛ k'a kɛ k'i ka département headquarter dayɛlɛ diaspora niveau la min bɛ diaspora président ninnu bɛɛ organiser dans le bon sens i bɛ wari fankelen tɔ ta i b'o bila ka taa mission na mɔgɔ minnu bɛ problème na i b'olu bɔ n'olu ye k'olu yira en même temps ministre de la diaspora bɛ bɔ k'i haminako yira min ka di ye mais i bɛ o yirala a ye démarche min kɛ i bɛ bɔ k'o fɔ officiellement mɔgɔw k'a mɛn réseaux sociaux kan i bɛ tila tun ka conférence kɛ à tous les présidents des Maliens dans le monde entier conférence bɛ kɛ mɔgɔw b'i ka numéro ta bien vrai qu'an tɛ fiso erreur kelen na i bɛ se ka jamana yɛrɛ tila en 2 en 3 temps tile kelen kɔnɔ i bɛ conférence kɛ i bɛ a kɛ ni mɔgɔ ni groupe ye nin don o dugusɛjɛ i b'a kɛ ni groupe ye nin don bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama problème bɛ minnu na u ka jamana kan n'an ma se ka na voilà ni de y'an ka problème ni de y'an ka problème an b'a fɛ an ka kɛ tan an ka kɛ tan an ka kɛ tan minnu bɛ yen a ye continuer ka recensement kɛ a k'a di a ka président ma président bɛ information na ma mouvement bɛ kɛ ka ɲa y a pas de problème mais a bɛ wari ta ka na an bɛna san mɔgɔ 100 e b'o kɛ ɲɔgɔn kan ka a ye na an bɛna assemblée kɛ ka hakilinataw yira ɲɔgɔn na an bɛ se ka Mali dɛmɛ cogo min mɔgɔw ka ca ɲɔgɔn kɔ aran na bɛɛ bɛ 2 minutes 3 minutes 4 minutes bɛɛ b'i ka développement kɛ mɔgɔw hakilinataw tɛ kelen dɔw bɛ na Mali kama dɔw bɛ na yɛrɛ ɲini kama dɔw bɛ na politique ɲini kama dɔw yɛrɛ bɛ na ka n yɛrɛ ko diya aw ye o kama pour que n ka se ka ni n taara Mali la a ka fɔ monsieur Kulibali a bɛ cogo di ça va bien monsieur Sidibe a bɛ cogo di dɔw ta hakili bɛ ko ye o tɛ la vie c'est à dire vision to ye n'i ye mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn kan temps bɛ di mɔgɔ ma k'a fɔ k'u k'u exprimer par rapport au problème du Mali c'est très peu a bɛ mun ta o la foyi ɲɛnama tɛ ta o la mais ne filɛ ka min fɔ nin n'i ye nin kɛ wallahi chaque semaine e ka secrétaire bɛ ka idéw recenser ka kɛ ɲɔgɔn kan a kɛ idée ninnu ciblé k'u kɛ en groupe k'a lajɛ comment faire pour exécuter ces idées là en même temps problème tɛ an k'a labɛn o mais n'an y'a labɛn an bɛ taa min parce que o fana de bɛ yen n'i ye ko labɛn an bɛ taa min après an ye ko labɛn a ɲɛna mais a bɛ taa yɔrɔ jɔ f'a ka boli ka taa fan dɔ de fɛ minɛ n'a ma boli ka taa fan dɔ fɛ minnu t'a ba sigilen don olu bɛ tila ka n'a dun parce que i y'a labɛn mais c'est constant a tɛ bouger ka ban o la n'i ye hakili kɛ ka fɛn labɛn fo hakili kila tun ka tila k'a kɛ komi n'i ma fɛn k'a don i hakili kɛ tila tun ka kɛ n'i ma fɛn k'a la véhiculer ka mouvement kɛ n'a ye capitalisme sera a dan na olu bɛ u accessilen don quoi a bɛ komi n'i bolo ja mɔgɔw ŋɔnɛ la a tɛ se ka ɲɛkili bilen u sera u dan na communisme kɔni ko tɛ donc anw bɛ se ka mun système kɛ pour que min ka wusa ni nin système fila fɛn bɛɛ tɛmɛna ka tila ka farafinna yɛrɛ ko tɛ dɛ ka tila ka an disi da u disi la o bɛ se ka kɛ cogo jɔn hakili de bɛ baara kɛ fɛn tɛ yen nɔ qui est impossible mais kuma lasurunya tout simplement k'a fɔ erreur kɛra la ni premier ministre ka mouvement kɛcogo fɛ n'a ye tâche di bɛɛ ma ko bɛɛ kɛ baara kɛ et que aw ka département na président ma aw poussé ka na n'aw ye mais aw ka département yɛrɛ de initiative ta k'a fɔ a bɛ déplacer ka na maliyɛnw kunbɛn i ka premier touche a ma ɲi ça veut dire que conseil ma ɲi m'o f'i ɲɛna maliyɛn de la diaspora baaraba de b'i bolo baaraba i bɛ k'a ye président e yɛrɛ ye président dɔ ye baaraba de b'i bolo ni ko i ye président dɔ ye parce que i ka tâche c'est tellement lourd ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ i ka jugu ni président parce que Mali an ka sɔrɔ min bɛ bɔ kɔ kan o ka bon ka tɛmɛ en même temps kɔkannamɔgɔw de ye an kɛ système de marché ye n'olu bɛ ka na an sama ka taa n'a ye donc e ka attitude n'i ka action kɛcogo la e ka kan k'o système de rééquilibrer e b'a équilibrer cogo jɔn c'est à dire marché min créera indépendance wagati ka Mali yɛrɛ ko tɛ ka farafinna kɛ système de marché hakilina jɔn bɛ la n'o bɛ se k'o système équilibrer pour que ka an ni tubabuw bila fankelen fɛ et ka département baara c'est tellement lourd
Il y a tellement des idées qu'on a mis la travailler et qui sont. Et puis, à bébé, c'est qu'on a besoin de voir là. Il faut que nous voyons des actions que non, on n'a pas besoin d'argent. Hakli be barake quoi. On n'a pas besoin d'argent. Ni hakli ni ma bila à ben imbera travail kana. Mais observe attaquer kata jo moi monsieur kuma be di ma 2 temps 3 moments abana o idée kelenti. Mais livre be mo ko kuna. M'vla ka système mo fina ni ya do ka vo système de déséquilibre Afrique. Au système be équilibré tu ko jona. Yé tobu yo be ka bulbul la kata binga be ka kanga parce que ils ont des problèmes. Au problème be non, il faut que ku ka balancer équilibré. Donc au balancer fena nous ba fa ko équilibré. On est quand on tinti kadjini donc on a mon fenêtre ko ou makono ça dit noria dans ma problème en la politique va falloir sapeur pompier mais non tasuma menen be différents secteurs là no yi on a des problèmes bambolo secteur différents secteurs be non là c'est problème ba beblo o lu be se kala be chuko jon ka hakili sigi de o parti mo hakili sigi na duma maintenant kungo mi banko no yi bo mo ban no fe 600 ambese ka re kisi uru bu ma chuko mina en même temps ka ambasi fenteli yɔrɔ de ye nin ye dɛ n'an ma se fenteli yɔrɔ in na i ye minisiri bi i dɛmɛ kɛ giribi ye sini i ye mɔgɔ lankolon bi bilahi sini i dɛmɛ kɛ mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ bara hakilitigi ma ka kuma dɔn quoi n'an tɛ minisiri i ma bɛɛ bɛ se ka kɛ minisiri bɛɛ bɛ se ka bɔ a la i fɔra mɔgɔ dɔ kɔ mais d'une manière générale n'i y'a lajɛ bi n'an ma wuli ka jɔ na aw tiɲɛ de don i ye tubabuden dan ekɔli la i taar'u bara k'u da ekɔli la ka kalan kɛ e yɛrɛ dalen b'i ka bagage intellectuel la ayiwa bi de don dɛ wa opposition mɔgɔw fɛnɛ Mali opposition bɛɛ mɔgɔ dɔw bɛ ko caman bɛ ka bɔ ka kuma sisan an bɛ kɛlɛ min na nin fɛn teri yɔrɔ de don dɛ jamana bɛɛ ka gosi u y'an kɛ marché ye fɔlɔ u ko k'u bɛ segin ka na mɔgɔw tɛ ka segin kani in tɛ ka na k'u bɛna an minɛ k'an bugɔ busan na ka kɛ jɔn ye non segin kani in ye de ka n ka ressources ta k'an bila komi bagan a bɛ komi n'i taara kungo kɔnɔna na i t'i ka yɔrɔ jɔ sulugu ni fɛnw bɛ yen nɔ i marifa tu la ka fɛnw kɛ k'u gɛn ka bɔ i kɛrɛfɛ donc maintenant i b'i ka yɔrɔ ta alors que hakili kan ka kɛ ka baara kɛ o fana y'a dama tɛmɛ n bɛna s'o ma kɔfɛ mais n bɛ min fɔ an na dɔrɔn alhamdulilah fili kɔni kɛra kojugu parce que mɔgɔ minnu n'u bɛ tɔɔrɔya kɔnɔ u bɛ kasi ni ala wele la ka aw wele ne hakili la n'i ye misali ta mɔgɔ min n'u bɛ a bɛ ni makaran ni mɔgɔ dɔ ma sama san k'a dɛmɛ a tigi bɛ sa o ni mɔgɔ min ko dumuni jangɛ kelen don a fila la jɔn ta emergence mɔgɔ minnu bɛ kule la ka ala wele ka wele a y'a kɛ alaw tala kama a kɛ na an bɛ problème na an bilalen bɛ kaso la dumuni ta d'a ma ji tɛ d'a ma an donnen bɛ yen se t'u ye mɔgɔ tɛ yen k'u labɔ ne hakili la n'a ye aw ganiya yɛrɛ kɔni yɛrɛ yira n'u mana ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ ka na n'a kɛra mɔgɔ min ye olu k'a fɔ ko aw barika u y'u ka baara kɛ wa fɔ olu tigi bɛ ɲinɛ aw kɔ an tun bɛ kaso kɔnɔ minisiri jasebɔra ye mɔgɔ bila ka na an kɛ tan k'an bɔ tan a fɔ u bɛ ɲinɛ kɔ mais n'a y'a bɛɛ kɛ k'a bila minnu kan ka bon k'a bɛ taa an fan fɛ ala bɛ yen dɛ donc n bɛ min kɔni fɔ an ɲɛna an bɛ jamanaba kɔnɔ an bɛ jamana fitinin kɔnɔ a bɛɛ maliyɛn den de an bɛɛ ye kelen ni aw bɛ hakililenya ɲuman de ɲini na aw besoin tɛ ka déplacer ka bɔ fo Mali la ka wariba kasabi in latiɲɛ min bɛ se ka kɛ ka baara caman kɛ aw ye yɛrɛ ye département kɔnɔ en même temps ka baara kɛ maliyɛn minnu bɛ kɔkan na fɛnɛ n'olu ye ka tila ka aw yɛrɛ se dalaja ma min ni ka don dɔrɔn ka na tourisme kɛ ka segin ka taa min n'o tɛ kelen donc n bɛ bɔ kuma la yan nɔ inshallah n m'a dɔn joona ni y'a ni information mɛn mais o b'a sɔrɔ aw sera a ye mouvement yɛrɛ kɛ déjà vers New York mouvement kɛra vers Washington DC ainsi de suite ni tun y'a dɔn k'a fɔ ko projet in bɛ sen na a bɛ ka ni n ka hakilini ni tun y'a dɔn projet in bɛ sen na Alahu taala barika la min a ye min dɔn an ye hakililanta fɛnɛ min ye n fɛnɛ bɛ kuli jama fɛ ka hakililanta di n'a mɛnna o tɛ ala k'an sɔn hakilila hali bi inshallah bɛɛ ka kɛwale i sara b'i bolo i mana kɛ mɔgɔ sugu ye i kɛra fantan ye i kɛra faama ye i kɛra nafolotigi ye i kɛra président i kɛra ministre ye i bɛ action min kɛ génération bɛ ka taa de an bɛɛ bɛ tila ka effacer ka bɔ yen i ye min gosi i bɛ taa sɔrɔ i ɲɛ mais i bɛ ɲina kana ɲina fɛn kelen kɔni kɔ fɛn foyi tɛ yen min b'i faso ɲɛ fɛn foyi de tɛ yen min b'i faso ɲɛ fɛn tɛ yen min b'i siya ɲɛ i siya ye golofinman de minnu ye kalan kɛ Moscou reçu b'an wele cogo min na a yɛrɛ b'o dɔn dɛ minnu ye kalan kɛ Europe a y'a kɛ Europe wagati min na u b'a wele cogo min na a b'o dɔn dɛ donc n ye nationalité sɔrɔ n bɛ n disi gosi n ye français ye n bɛ n ka faso ci hinɛna tɛ n dusukun na i bɛ ala sɔrɔ ɲɛ i ye se tɔɲɔ o tɔɲɔ i bɛ ala sɔrɔ ɲɛ n'i ye a ci olu fana i y'a ci mɔgɔ min ye yɔrɔ mɔgɔ minnu y'a u ka faso ci ye n'olu tɛmɛna olu kɛra cogo jɔn de kɔfɛ u tun bɛ cogo jɔn na président ta dɔrɔn i k'u ka histoire lajɛ dans le passé donc il est temps an ka ressaisir quoi inshallah ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na
bɛɛ bɛ kuma la nɔ ni donna mɔgɔ min kasi la o kɛ fama kuma ka gɛlɛn nin ye ka hakili yɔrɔ y'u ɲininka ɲɔgɔn na an bɛɛ bɛ kulun kɔnɔ an bɛɛ b'a ɲini ka baji tigɛ donc hali bi an k'a ɲini ka hakili in bila ɲɛfɛ an kɛ mégalomania nin bila kɛrɛfɛ quoi ala k'an sɔn hakili la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala kɛ mali jɛmɛ an bɛ dingɛ kɔnɔ ala k'an ba kɔnɔ inshallah ala k'an dɛmɛ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh